नहीं मांगता कुछ भी इसके सिवा नहीं मांगता तेरे नाम की ठंडी हवा चाहिए तू ही ईमान से मुझको दुआई बता किससे मांगू भला मुस्तफा के सिवा বলে হুজুরের কাছে চাওয়া যাওয়া है ना আমরা তো হুজুরের কাছে চাই আমাদের রিজকটাও নবী পাকের হাত মোবারক হয়ে আসে জোরে বলে আসেন তাই কবি কত সুন্দর বলে তু হি ঈমান সে মুঝকো দুআই বতা किससे मांगू भला मुस्तफा के सिवा अंबिया भी हाय 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 কত সুন্দর লিখেছেন এই শেরে আমার জান কুরবান আমার বাপ কুরবান আমার মা কুরবান আমার দাদু কুরবান আমার পুরো খানদান কুরবান अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन मुस्तफा चाहिए मुस्तफा चाहिए अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन मुस्तफा चाहिए मुस्तफा चाहिए मेरे महबूब आलम के हाजत रवा मेरे महबूब आलम के हाजत रवा नबी जी नबी पाक আমাদের হাজত রওয়া ঠিক কি না বলে হ্যাঁ নবী পাক আমাদের হাজত রওয়া বলি আল্লাহ রাও আমাদের হাজত রওয়া ওয়া মাওলা আলী আমাদের হাজত রওয়া কথা ঠিক না ঠিক করে বলে আল্লাহ আমাদের হাজত রওয়া জোরে বলে তাই বলে কে মেরে মাহবুব আলম কে হাজত রওয়া कौन जाने के रुतबा है घटना तेरा जोरे वरफाना लक जिक्रक বলেছিলেন হুজুরের রুতবা মাপা ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ওই মাপা তাই কবি বলে কে মেরে মাহবুব আলম কে হাজত রওয়া कौन जाने के रुतबा है घटना तेरा चाहते हाय हाय कुर्बान जाए चाहते दो आलम खुदा की रज़ा चाहते दो आलम खुदा की रज़ा रब्बे आलम को तेरी रज़ा चाहिए सारा दुनिया को आलम अल्लाह ने जमाती चाहिए किंतु खुद আমার আল্লাহ তার হাবিব মুস্তাফা কে জমাতি চাইছে আর ওরে বলে চাই জোরে বলে সাউফা ইউতিকা